Hello everyone, welcome to Let's to Memorize Something. आशा करुछि समस्ते भलरे थिबे। आज आमे आलोचना करिबा प्रीवियस ईयर 2024 डीएलईडी सेकेंड ईयर एग्जाम संपर्क रे 2024 मसिया रे आसीथिबा FC1 रो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन संबंध रे आज आमे आलोचना करिबा। एही भिडियोटी को कम्प्लीटली देखंतु आपनक मार्क्स को मैक्सिमाइज करिबारे ए भिडियोटी हेल्पफुल हेबो। आपनक हृदय रो समस्त गोटे गोटे लाइक करंतु एवं आपण माने हम चैनल रे नुआ थिले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। आसंतु आलोचना करिबा। आत्म साक्षात्कार ही शिक्षा एहा किए कहिथिले? शंकराचार्य, महात्मा गांधी, श्री अरविंद, जॉन डुई। एहार सठिक उत्तर शंकराचार्य। आत्म साक्षात्कार ही शिक्षा एक कथा शंकराचार्य कहिथिले। परवर्ती प्रश्न, फ्रॉबेल को देश मनोरम प्राकृतिक परिवेश मध्य स्थापित होइथिला? बाल मंदिर, विद्यालय, शिशु उद्यान, चाटशाली। फ्रॉबेल शिशु उद्यान मनोरम प्राकृतिक परिवेश मध्य स्थापित होइथिला। सठिक उत्तर ऑप्शन सी। परवर्ती प्रश्न, बरगढ़, केन्दुझर, संबलपुर जिले रे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीपी परिचालना पाई केउ संस्था सहायता प्रदान करिथिले? DFID, वर्ल्ड बैंक, MISRD, यूनिसेफ। एहार सठिक उत्तर वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक सहायता रे डीपीपी ए तीनोटी जिल्ला रे परिचालना करिथिला। परवर्ती प्रश्न, निम्नोक्त केउ प्रमुख प्रसंग उद्देश्यटी सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत नुहे? 2010 मसिया सुधा प्रारंभिक विद्यालय सबु पिलांकर अवधारणा निश्चित करिबा। 2003 मसिया सुधा सबु पिला प्राथमिक विद्यालय रे नाम लेखाइबे। 2003 मसिया सुधा सबु पिला विद्यालय रे नाम लेखाइबे। 2009 मसिया सुधा सबु पिला प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करिबे। एहार सठिक उत्तर ऑप्शन डी। 2009 मसिया सुधा सबु पिला प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करिबे। एटा होचे सर्वशिक्षा अभियान उद्देश्य नुह। परवर्ती प्रश्न, विद्यालय स्तर योजना को कौन कहा जाए? बृहत योजना, केंद्रिक योजना, आनुष्ठानिक योजना, अणु योजना। एहार सठिक उत्तर अणु योजना। विद्यालय स्तर योजना को अणु योजना कहा जाए। परवर्ती प्रश्न, निम्नोक्त केउटी सार्वजनीन प्रारंभिक शिक्षार मुख्य विभाग अटे? सार्वजनीन शिक्षा सुजोग नाम लेखा, सार्वजनीन अवधारण, सार्वजनीन उच्च मानर शिक्षण उपलब्ध स्तर, उपरुक्त समस्त। एहार सठिक उत्तर उपरुक्त समस्त। परवर्ती प्रश्न, भारत सरकार केउ मसिया शिशु मानक पाई जातीय नीति प्रणयन करिसंती? 1950, 1934, 1986, 2009। शिशु मानक पाई जातीय नीति 1934 मसिया प्रणयन करिसंती। परवर्ती प्रश्न, सरकार आईनतः 6 ରୁ 14 वर्ष बयसर समस्त शिशु को मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा जुगाइबे। एहा संविधान रो केउ धारा अंतर्गत? धारा 21, धारा 45, धारा 28, धारा 21A। एहार सठिक उत्तर धारा 21A। परवर्ती प्रश्न, निम्नोक्त केउठी संस्कृतिर उपादान नुह? संदेह व परश्री कातर, भाषा व साहित्य, मूल्यबोध, प्रथा। संस्कृतिर उपादान नुहे। एहार सठिक उत्तर संदेह व परश्री कातर। परवर्ती प्रश्न, भारत वर्षर भविष्यत तार श्रेणी कक्षर ही गढ़ा होईछि। एही उक्तिटी किए कहिथिले? भारतीय शिक्षा आयोग 1964 ରୁ 66, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49,
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1968, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ 1952-53। ଭାରତବର୍ଷର ଭବିଷ୍ୟତ ତାର ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ହିଁ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ଏକଥା ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ 1964 ଓ 66 କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009ରେ କେତୋଟି ଅଧିକାର ଅଛି? କେତୋଟି? 4ଟି ଅଧିକାର ଅଛି। ପିଆଜେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଏକ ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ପିଆଜେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସା ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଆନୁବଂଶିକ ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସା ତତ୍ତ୍ୱ। ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଖାତାରେ, ଆନୁବଂଶିକ ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସା ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଆଜେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏସିଆଟିର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ଏସିଆଟିର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଟ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ। ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍ at research and training। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁପାତ କେତେ? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅନୁପାତ 30:1। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶୈକ୍ଷିକ ପରିଚାଳନା କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଶୈକ୍ଷିକ ପରିଚାଳନାଟା 2 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 4742ଟି ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶିଶୁକୁ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ? କେତେ ବର୍ଷ? 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାହା ବିଷୟରେ? ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ସଫଳ ଶିକ୍ଷକର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବ। କେତୋଟି ଉପାୟରେ ସଂସ୍କୃତିକରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? 3ଟି ଉପାୟରେ। କେତୋଟି ଉପାୟରେ? 3ଟି ଉପାୟରେ ସଂସ୍କୃତିକରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।